Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen danse nɛgɛ ka ɲɛ 18 tɛmɛna ni sanga 15 ye sigi k'a fɔ ba kɛnɛ sigilen nin ye an bɛna hakili jagabɔ fɛn min kan bi o de ye musakakow ye min ye ko budget n'o ye wari ko min bɛna ɲɛnabɔ san 2021 kɔnɔna na ko min bɛ o jɛ o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sefa wari miliyari 700 ɲɔgɔnna de la jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ de y'a kuma fɔ ayiwa o ko sɔrɔla cogoya di jaabi bɛna lase o kan an ka maa welelen fila ma maa fɔlɔ ale ye Mayi Ɲare ye madame Bangineza ale ye société civile maa ye Moribo Mawu Makalu ale ye musakako dɔnbagana ye n'a bɛ fɔ a ma ko économiste ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa Moribo Mawu Makalu ko min ye musakako ta fanfɛla la ko san 2021 min bɛ Mali ka wari jɛ k'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sefa wari miliyari 700 ɲɔgɔnna ma e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin ko in na? Bon, ni cɛ ni baraji donc an lajɛbaga aw n'an lamɛnbagaw bɛ fo a bɛ fɔ min ma ko déficit budgétaire n'i y'a mɛn a bɛ fɔ min ma loi de finance o de b'a to an bɛ budget d'état sɔrɔ c'est-à-dire jamana ka musakaw bɛ bɔ min na min an bɛ fɛn minnu état bɛ fɛn minnu san ani a bɛ sɔrɔ min kɛ o bɛɛ bɛ budget d'état in de kɔnɔ donc gouvernement de b'a o papier in dilan o sɛbɛn in dilan ani ka sɔrɔ k'a présenter cour suprême na ka tila k'a bila a bɛ tɛmɛ conseil des ministres la n'a tɛmɛna conseil des ministres la donc a bɛ jamana ɲɛmaw autoriser donc yamaruya pour que u ka se ka fɛn dɔw san ani ka fɛn dɔw ka wari dɔw sɔrɔ donc a bɛ fɔ o ma ko ressources ani charge donc charge ninnu saraw b'o la bon recette ninnu ressources donc taxes ni fɛnw b'o la n'i y'a jateminɛ yɛrɛ fɛn comment ça s'appelle tabac tabac yɛrɛ dɔrɔn taxes la o ye miliyari ɲɔgɔn mugan miliyari mugan CFA ye i ye min fɔ donc n'i y'a san 60 ye kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ 60 à maintenant que an bɛ dépenser min kɛ an bɛ wari min bɔ o ka ca ni an bɛ sɔrɔ min kɛ a bɛ fɔ de ma ko déficit budgétaire n'i ka dunta ka ca n'i ka sɔrɔta ye donc projet de loi de finances 2021 in na o kɔrɔ o ye miliyari 650 ani 53 de mais salon ta loi de finances la an tun bɛ miliyari 700 ani 19 de la donc dɔn bɔra déficit budgétaire la mais nin budget 2021 yɛrɛ la dɔ bɔra dépenses fana la wari bɔta la bon parce que je crois que 60 milliards ɲɔgɔnna u y'o de sama ka bɔ a la mais wari kura wɛrɛw sɔrɔla ka fara recette kan voilà donc notamment 4e licence wari n'o bɛ miliyari 60 ɲɔgɔn na ko kabini indépendance ko Mali ka budget a ma deli ka dafa dɔ b'a jɛ tuma bɛɛ Mayi Ɲare o bɛ faamuya cogo di? Ok, i ni ce Ture i ka ɲininkali la o faamuyali comme n y'a fɔ cogo kɔrɔ k'a fɔ ko an ye jamana ye an tɛ an ka leçon bɔ ko tɛmɛnenw na parce que hali ni du yɛrɛ ta san o san e ka du kɔnɔ ni bana bɛ don ni san na san wɛrɛ a bɛ don o moment kelen na n'i ye san 2 san 3 ko la i laban bɛ prévision kɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ko i kan ka ko dɔw ɲɛsigi yan'a ka se donc ne depuis 1960 anw ka budget tɛ foyi ye déficitaire kɔ donc o déficit jusqu'à présent n'an bɛ k'o continuer c'est que sigi ka fɔ ma kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn mun yɛrɛ de kelen kelen na san o san an bɛ o cogo kelen na o ye fɔlɔ ye filanan ça veut dire que an ma valeur kɛ a la parce que hali dutigi sisan ne kan ka 100 dun e tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ 50 kɔ i bɛ mun kɛ i bɛ baara filanan ta soit i bɛ baara filanan ɲini ou bien i kɔni bɛ wari dɔn cogo wɛrɛ ɲini i ka du kɔnɔ jamana fana y'o kɛ cogo kelen de e ka kan ka min dun o ka ca ni mun bɛ e bolo ye i ka kan ka wuli ka jɔ kɛ sisan k'a ɲɛɲini i bɛ se ka baarada créer cogo di pour que min b'i jɛ i ka se k'o sɔrɔ k'o fara i kun sinon kɔni k'a fɔ ko i ye budget kɔni kɛ e b'a dɔn e ka kan ka nin de dun nin de bɛ e bolo e b'i sigi fo ka se san o san ka sɔrɔ ka i yɛrɛ ɲininka k'i bɛna taa juru de ta dɔ fɛ i bɛ taa dɔn kɛ o kɔni b'a jira k'a fɔ ko efficacité tɛ n t'a dɔn n bɛna efficacité fɔ cogo min taɲɛ tɛ o baara la quoi o baara tɛ ka kɛ
pour que ka se ka ko sigi u sen kan pour que an ka se ka solution sur le problème na an ka se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ. Donc wale minnu talen don nafa tu u la. Nafa wale minnu talen don u bɛ miiri a la u b'a miiri k'a fɔ ko o waleya ninnu dɔw b'an bɔ dingɛ kɔnɔ nka n'i y'a jateminɛ depuis 1960 a bɛ k'o wale kelen ta o tɛ ka résultat di je crois que adamadenya yɛrɛ miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye adamadenya yɛrɛ miiri kɔnɔna la kan k'i sigi depuis nin san ne bɛ ka nin kɛ nin tɛ ka marcher est ce que n tɛ sira wɛrɛ ta wa ou bien ni n kelen tɛ ka solution sɔrɔ est ce que n tɛ jama sigi an ka solution ɲini a la wa donc n'i y'a ye depuis o temps fo sisan o kelen de bɛ ka kɛ e bɛ ka solution min kɛ o man ɲi ou bien e min bɛ yen nɔ compétence tɛ e la k'a changer ou bien mɔgɔ minnu bɛ e kɛrɛfɛ olu formé tɛ pour que ka se ka solution sɔrɔ dans ce cas e nana mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ kɛnɛma expert minnu bɛ kɛnɛma ka na fara sokɔnɔtaw kan an ka solution ɲini a la parce que an tɛna se ka to nin na k'a fɔ ko san o san f'an ka taa juru ɲini o laban bɛ komi san o san an ta gɛrɛbu palan ta est ce que o bɛ laban wa. Ayiwa fɛn kelen ka kɛ siɲɛ kelen nka fo ka taa se 60 ma ayiwa Modibo Mamakalu an ka ɲɛmaw bannen don ka miiri a ko la de wa walima kelen u tɛ ka se ka fɛɛrɛ de sɔrɔ ka ɲɛsin a ma. I ni ce i ka ɲininkali la ne kɔni ne ye jate dɔ kɛ ne ye n tilala baara dɔ la sisan n'i y'a san 60 kabiri indépendance an faw Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw u ye baara minnu daminɛ na baara fɔlɔ min daminɛ n'a bɛ fɔ a ma ko plan quinquennal plan san 5 kan 61 65 u tun bɛ ka haminako tun ye fɛn minnu ye o haminako kelen ninnu de bɛ san 60 kɔfɛ donc balimamuso ye min fɔ tiɲɛ don mais n'i y'a jateminɛ anw ka économie yɛrɛ sigilen bɛ min kan an ka sɔrɔda sigilen bɛ min kan n'a bɛ fɔ a ma ko structure de l'économie n'i ye 100 sarada o sarada ta bagangɛnnaw mɔnikɛlaw ani sɛnɛkɛlaw n'i ye 100 sarada o sarada ta olu bɛ 40 bon sanubɔlaw ani usines n'a bɛ fɔ o ma ko secteur secondaire olu ye 100 sarada 20 ye n'i ye service commerce transport ani fɛn tɔ ninnu nouvelle technologie n'i y'o olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bureau d'études n'a fɛnw n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o fana 100 sarada o fana ye 40 ye donc secteur primaire 40%, secteur secondaire 20%, secteur tertiaire 40%. Bon o de ye an ka sɔrɔda yɛrɛ bɛɛ ye an ka sɔrɔda jamana kɔnɔ san kelen kɔnɔ a bɛ fɔ de ma ko PIB produit intérieur brut bon fo de ka dɔ de ka fara o kan san o san mais fa ka n'a dɔ farala kan fa ka tila jamanadenw fana ni ɲɔgɔn cɛ a ka tila cogo ɲuman na fana walasa jamanadenw ka se ka yiriwa n'a bɛ fɔ o ma ko répartition équitable du revenu barisa fɛn minnu bɛ an bɛ sɔrɔ minnu kɛ fɛn minnu bɛ dilan ni fɛn minnu bɛ feere jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko production nationale n'i ye o valeur d'état o de bɛ k'i ka richesse nationale ye donc richesse nationale in fa ka yɛlɛn bon bana jugu min b'an sen fɛ yan min b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko covid-19 o y'a to san o san n y'a san 25 ye n ye 100 sarada o sarada ta an ka sɔrɔ tun bɛ bonya ni 5 de ye mais san 2020 ni 20 in na 2020 o croissance du PIB a jiginna ni 2 ye -2 donc o -2 in b'a to ko maliyɛn caman bɛ yen degun bɛ minnu kan par exemple n'i ye secteur informel ta minnu bɛ sigidaw la minnu bɛ feere kɛ don o don ni butigi t'u bolo ani fɛnw ani n'i ye secteur des services hôtellerie restauration minnu bɛ dumunifɛnw feere ani minnu bɛ hali avion biw feere olu n'a ɲɔgɔnnaw gɛlɛyaba de kɛra olu kan barisa mɔgɔw ani foirekɛlaw ni jagokɛla caman bɛ yen olu tɛ se ka sɔrɔ kɛ bi parce que u tɛ se ka taama minɛnw tɛ se ka na ka bɔ kɔfɛ minɛnw tɛ se ka taa kɔfɛ fana barisa n'i y'anw ka économie fana jateminɛ anw ka économie an bɛ sanni min kɛ kɔfɛ an t'o feere kɛ kɔfɛ mais n'i ye feere kɛ kɔfɛ de o de bɛ jamana yiriwa madame tun bɛ k'o de ɲɛfɔ dɔɔni mais an bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ san 2018 na a bɛnna miliyari ba 1991 ba kelen ni 991 ni kelen de ma bon n'i y'o lajɛ sanu 100 sarada o sarada la ye 70 ye kɔɔri o ye 15 ye baganw o ye 10 ye n'i y'o jateminɛ sanu in an tɛ foyi yɛlɛma ma parce que sanu n'i y'a ye a bɛ raffiner de ka kɛ lingot d'or ye n'i y'o kɛ a valeur ba de bɛ fara kan a sɔngɔ bɛ caya kosɛbɛ mais sanu an ye min feere kɔfɛ a bɛ miliyari 1,5 bɔ 2018 dɔrɔn kɔnɔna la
bon kɔɔri kɛmɛ sarada o sarada la an bɛ 2 dɔrɔn de yɛlɛma 98 an b'o feere kɔfɛ ten baganw a bɛɛ bɛ taa kɔfɛ de alors que ni i dun y'a kɛ sogo ye i bɛ se ka golo sɔrɔ a la sabo ninnu ni fɛn boyau ninnu ni fɛn ninnu olu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a la donc an bɛ fɛn caman de perdre a la donc o valeur ajoutée jamana minnu bɛ yiriwa n'a bɛ fɔ olu ma ko prospérité ani compétitivité i bɛ sɔrɔ olu bɛ yɛlɛmani de kɛ n'u tɛ fɛnw yɛlɛma u bɛ a bɛ fɔ valeur ajoutée service à valeur ajoutée donc o b'o de kɛ o de b'a to jamana bɛ se ka yiriwa mais n'i y'an ka fɛnw bɛɛ lajɛ kɔɔri dɔrɔn an bɛ kɔɔri dɔrɔn de yɛlɛma dɔɔni dɔrɔn kɛmɛ sarada o sarada la 2 la o t'a to jamana bɛ se ka yiriwa bon an bɛ sanniba de fana kɛ kɔfɛ donc san 2018 na an ye sanni min kɛ kɔfɛ o ye miliyari 2,000 ani 200 ani 4 an y'o de minɛ san kɔfɛ dumuni dɔrɔn na miliyari 300 ani 30 an y'o dumuni fɛn de san kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ hali yiriwa ta fanfɛla la a bɛ fɔ ko nafolo minnu bɛ sɔrɔ n'i bɔra Bamako ka taa togodaw la est ce que togodala mɔgɔ ninnu bɛ ni nafolo ninnu hɛrɛ sɔrɔ wa Mayi Ɲare togodala mɔgɔw t'a sɔrɔ mais togodala mɔgɔw yɛrɛ tɛ dɛ malien citoyen si t'a nafa sɔrɔ malien si t'a nafa sɔrɔ pourquoi ni malien t'a nafa sɔrɔ parce que pour que malien ka ni nafa sɔrɔ fo a ka don an ka kɛsuba de kɔnɔ jamana kɛsuba n'o y'an ka trésor public ye an yɛrɛ ka wari bon so jamana ka se ka wari ninnu ɲini ka na don o kɔnɔ mais n'i ye jatebɔ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana an yɛrɛ ka impôt kɛlen bɛ ka mɔgɔ minnu ta k'u bila baara la o caman de bɛ wari ninnu collecté k'a ɲɛsin u yɛrɛ poche ma a tɛ collecté k'a bila jamana ka so kɔnɔ ni dun ko togodala mɔgɔw k'a sɔrɔ olu b'a sɔrɔ cogo di fo n'i ye siraw jɔ n'i ye hôpitaux jɔ n'i sera ka taa investissement kɛ ka jiw se u ma ka courant se olu ma olu ka sɔrɔda ye o yɔrɔ de ye o mais o développement bɛ se ka kɛ cogo di ni wari tɛ État ka kɛsu kɔnɔ parce que e yɛrɛ ɲɛ bɛ budget ko kuma na ko miliyari 700 déficit ko o b'a jɛ o wari jumɛn bɛ sɔrɔ o ko kɔnɔ k'o bɛ taa ka taa tɛmɛ Bamakɔ kan ka tɛmɛ an kɛrɛfɛ duguw kan ko ka taa se fo togodaw la n'i y'an ka niveau de développement lajɛ sira tɛ yen développement yɛrɛ fɔlɔ min ye o ye sira de sirako ka gɛlɛn jiko ka gɛlɛn kuranko ka gɛlɛn a bɛɛ de gɛlɛya bɛ yen adamadenw kan donc an tɛ se k'a nafa sɔrɔ parce que État ka problème fɔlɔ n'a kan ka min ɲɛnabɔ o ye k'an ka sɔrɔdaw de lakana ka sɔrɔdaw ninnu lakana de telle sorte que ni wari nana jamana tɔgɔ la a ka don jamana kɛsi kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan n balimakɛ ye mun fɔ sisan nɔ ko an bɛ sanni min kɛ kɔfɛ an t'o kɛ dugu bɛ se ka développer cogo di n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ ka baara kɛ kɔnɔna la ni baara de tɛ ka kɛ yan nɔ fo an bɛ ka fɛnw de san ka bɔ mɔgɔw bɛ baara wɛrɛw de kɛ an b'o san ka na ka n'o feere anw ka yɔrɔ la anw ka jamana bɛ se ka développer cogo di ka taa ɲɛfɛ ni anw yɛrɛ tɛgɛ ma don baara la yan min bɛ san yɛrɛ est ce que a sun ma bɔ an yɛrɛw de fɛ a bɔra an de fɛ yan n'i y'an ka kɔɔrimugu ta an ka coton min ta ka bila n k'o de ye duloki kelen ninnu ye u bɛna minnu feere an ma dagɛn na an bɛ coton kilo feere olu ma joli u bɛna duloki kilo joli bɛ kɛ ka duloki dilan duloki bɛna feere anw ma joli n'i ye misi ta comme a y'i da maga sogo kuma na n'i ye misi ta sisan nɔ fɛn foyi tɛ misi la min bɛ pɛrɛnti bijou minnu misi gɛrɛ n'a sen ninnu bɛ kɛ bijou ye musow b'a dun a kɔnɔfɛn ninnu bɛ kɛ engrais ye o bɛ kɛ fɛn na a nogo n'a fɛnw bɛ dun a sogo bɛ dun hali a golo o bɛ kɛ sakiw ni fɛnw ye fɛn foyi tɛ misi la n'i y'a kulukutu jɔ min bɛ fili a tɛ yen mais anw bɛ yen nɔ an t'o transformer n'i ye kaba ta maïs dama kabakisɛ a bɛ dun a bɛ kɛ conservé ka kɛ maïs a bɛ kɛ dumuni ye mais kabakolo o ye aliment bétail ɲumanba de ye a bɛ se ka kɛ engrais ye mais an bɛ kaba ɲimi k'a kolo fili ni anw ma transformation ta ba la a ye jamana jumɛn développer tɔ ye ko denmisɛnninw sigilen bɛ u bɛ te min na baara t'u bolo jamana bɛ développer cogo di n'a u bɛ ka kalan min kɛ école la o nafa tɛ an ka baarako kan kɛnɛma an bɛ ka mɔgɔw former k'olu ye docteurs ye an bɛ ka mɔgɔw former n ka tɛ docteur médecine dɛ mais le titre docteur an bɛ ka mɔgɔw former k'u ye docteurs ye an bɛ ka mɔgɔw former ko PhD b'u bolo ko maîtrise b'u bolo ko géographie kan ko histoire olu bɛna mun de kɛ psychopédagogue ou sociologue ou sciences de olu minnu filɛ nin ye tantɔn olu an mago bɛ damadɔ la o ye tiɲɛ ye mais est ce que an mago bɛ k'o 2000 3000 20 50 former o bɛna mun baara kɛ yan pendant que an ka misiw jɔlen bɛ an tɛ se k'olu golo daba kɛ saki ye est ce que a kɛ kun tɛ ka dɔ fara sara de kan
mais dɔgɔ fara sara ka baara sira kan parce que ni bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ administration na n'o mɔgɔ kelen min taara ka taa entrepreneuriat la dans la transformation u bɛ sara o an ka tamati filɛ nin ni tamati bɔra a bɛ tiɲɛ sugu fan bɛɛ fɛ tamati hali usine de transformation kelen o t'an bolo ni y'an ka fɛn o fɛn jateminɛ mangoro ni mangoro période sera an bɛ damadɔni exporter ka taa mangoro ɲumanw exporter mangoro bɛ toli mangoro sun kɔrɔ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ compote ye mangoro bɛ kɛ compote ye a bɛ kɛ jus ye mangoro kolo o ye produit cosmétique ba de ye L'Oréal ne fait nous chier de ta couleur nofé. Avec essence, avec fin bé, tout le gland, huile de, fait ce que vous bête de glanaï. Bon, on a jamana bisa ka développer trop di nanga jamana basic an yɛrɛ ka minɛnw kan an de bɛ taa ka taa kɔfɛ mɔgɔw n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ dɔw ka organisation ta dɔrɔn kasi ŋ'o ta dɔrɔn an b'o bayɛlɛma an b'o jateminɛ an b'o lajɛ n'o bɛ bɛn an ka jamana kan kasi ŋ'o ta dɔrɔn ka n'o turu an ka jamana kan o bɛ kɛ cogo di parce que olu ka organisation min bɛ yen nɔ u ka des problèmes n'u ka fɛnw de bayɛlɛma o de nana ni organisation min b'o fɛ yen mais est ce que problème min bɛ anw bolo an ka jamana kɔnɔ yan o y'olu ta ɲɔgɔn de ye tɛki o t'o ye donc an ka problème nin f'an ka ɲɛsin an ka problème nin ma an ka denmisɛn minnu bɛ taa école la u ka taa kalan kɛ an mago bɛ baara bolo minnu na u k'olu dayɛlɛ et regarde n'i bɔra sisan nɔ dugu kɔnɔ i bɛ denmisɛnnin bɛɛ ye mɔgɔ si tɛ baara la parce que n'i kɛra géographie diplôme maîtrise en géographie e bɛna mun de kɛ n'i kɛra sisan nɔ ko i kɛra PhD ou bien doctorant ko n t'a dɔn i bɛ ka recherche cogo min kɛ recherche mɔgɔ minnu bɛ recherche kɛ u tɛ livre bɔ bon donc sisan n'i bila o recherche niveau la ni anglais kɛ par exemple i bɛ kɛ interprète ye n'i ye anglais kɛ i bɛ se ka kɛ interprète ye mais est ce que an mago bɛ ka diɲɛ bɛɛ kɛ anglais ye normalement bɛɛ kan ka diplôme tɛ anglais la bɛɛ de kan ka anglais fɔ un peu maintenant à cause du développement mɔgɔ min bɛ feere kɛ kan ka anglais fɔ mɔgɔ min bɛ recherche kɛ kan ka anglais fɔ mɔgɔ min bɛ bureau kɔnɔ kan ka anglais dɔɔni fɔ bɛɛ de kan ka anglais dɔɔni fɔ est ce que an b'an ka réflexion yɛrɛ tati k'a fɔ est ce que an ka dugu yɛrɛ man ka tɛmɛ anglais sira de kan fɔ wa k'o fana don cursus kɔnɔ depuis au bas âge donc fɛn caman de bɛ yen min bɛ k'an ka pratiquew la ani an ka réalitéw tɛ kelen ye an forlen don ka diɲɛ papier bɛɛ de dilan k'a ban maliyɛn forlen don o la fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ papier bɛ yen koyi a bɛɛ ye bloc de ye a bɛɛ a n'an ka pratique de tɛ bɛn parce que tiɲɛ min b'an ka jamana kɔnɔ yan a n'u taara tiɲɛ min ta o jamanaw kɔnɔ o tɛ kelen ye quoi donc a tɛ bɛn ayiwa Modibo Mamakalo est ce que ɲɛmaaw bɛ nin gɛlɛya minnu fɔlen filɛ ma i ɲare fɛ u b'a dɔn wa u b'a kalama oui u b'a kalama parce que ala ye min fɔ papier bɛɛ bɛ yan koyi maliyɛnw bɛ yen ɲininikɛlaw bɛ yan dɔnnikɛlaw bɛ yan baarakɛlaw bɛ yan mais problème ye min ye madame n'i ye minnu bɛ bila baara la ni baara ye sira sɔrɔ a bɛ minɛ olu la a bɛ di dɔnbagaw ma donc a bɛ fɔ o de ma ko mise en œuvre o baara bɛ taa ɲɛ cogo di e ma a dɔn a kɛra cogoya min na mɔgɔ min y'a baara kɛ a minɛn'o la ka d'e ma k'e k'a baara kɛ o tɛ sira sɔrɔ donc o bɛɛ y'an ka gouvernance de ye qu'il faut le gouvernement des personnes o n'a ɲɔgɔn na mais n'i ye fɛn madame ye min fɔ ne jɛnna n'a ye mais adéquation formation emploi c'est à dire i bɛ kalan min kɛ ani i bɛ baara min kɛ f'a ka jateminɛ de mais ani jamana bɛ se ka yiriwa cogoya min na f'o fana ka jateminɛ ale ye minnu fɔ a bɛ fɔ olu ma de ko filière ne ye baara kɛ filière bétail viande la américains ka dɛmɛbaga tɔn min bɛ yen ko USAID o tun ye projet dɔ bila yan sen ko APEX ne tun ye coordinateur administratif et financier Mali ye jamana kelen de ye u y'a décidé k'a fɔ k'u bɛna bagan maralaw dɛmɛ cogoya min na produits d'élevage la transformation la valeur ajoutée sur des produits d'élevage n'i ye Afrique tile bi yan fan fɛ Nigeria kɔfɛ bagan min b'an fɛ yan a tɛ Afrique jamana si la jamana 15 ninnu na anw de bɛna Nigeria kɔfɛ mais Nigeria bɛ sogo min consommer min b'olu yɛrɛ bara a t'u bɔ mais mun na Mali t'o marché exploité mais a ye gɛlɛya dɔ fɔ baganw n'i taara n'u ye sur pied an ka bagan caman Sénégal an ka destination fɔlɔ bagan feere la o ye Sénégal de ani filanan o ye Côte d'Ivoire mais n'i taara ni bagan ye i tɛ se ka segin n'a ye o donc i b'a feere donc tuma dɔw la o jamana ninnu na i b'a sɔrɔ sogo sɔngɔ ka nɔgɔ yen ka tɛmɛ anw bara kan donc a ye min fɔ f'an ka anw de bɛ taa sogo feere u ma an bɛ taa sogo feere u ma mais sogo ka nɔgɔ yen ni yan ye oui parce que i b'a ta i b'a transporter i bɛ taa n'a ye mais n'a fɔra k'i ka transporter ka na n'a ye a tɛ bɛn dɛ donc n'i taara i b'a bazarder finalement i b'a bazarder parce que bagan ninnu il faut f'i ka balo d'u ma don o don et puis n'i y'a fɔra k'u transporter bon donc c'est a bɛ charge yɛlɛn quoi donc o bɛɛ ye politique publique de ye mais en réalité madame bɛ ka kuma minnu fɔ
o y'an ka jamana o ye sous-développement problème de a bɛ fɔ ma les problèmes de productivité et de compétitivité productivité i bɛ fɛn minnu dilan mais o baselen bɛ fɛn saba de kan les facteurs de production facteur de production ye mun ye a physique bɛ yen o ye adamaden de ye adamaden formelen bɛ cogoya min na a n'a motivelen bɛ cogoya min na fana adamaden bɛ yen ani sɔrɔ wari financement bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn ani capital physique par exemple i ka dugukolo ka bon ou bien nin bɛ sɔrɔ yan nin tɛ sɔrɔ yan mais surtout maintenant bi tile in na facteur de production dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o de ma ko facteur ko capital immatériel o ye innovation savoir connaissance diɲɛ dɔnniya de bɛ bonya la diɲɛ jongo don donc vraiment an ka kalanso ani kalanso kɔfɛ f'an ka jateminɛ de an ka jamana bɛ se ka yiriwa cogoya min na denmisɛnninw ka bila o sira kan barisa ni an fɛnba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ avantage don mais a bɛ se ka kɛ na ni tiɲɛniba de n'i ye kɛmɛ kɛ sarada ta maliyɛnw na bi bi in na maliyɛn miliyɔn 20 ani 500 000 20 millions 500 000 miliyɔn 20 ani kɛmɛ ani ba kɛmɛ duuru n'i y'o jateminɛ bi 9 bi 4 ani 9 olu ma san 14 sɔrɔ olu bɛ san 14 jukɔrɔ donc olu bɛna kɔrɔbaya sɔnni donc n'an m'a jateminɛ k'a lajɛ k'olu ka siniɲɛsigi labɛn n'olu kɔrɔbayara ka kɛ chômeurs ye a tɛ bɛn dɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ kosɛbɛ o de bɛ na ni insécurité ni fɛn wɛrɛw ye bon ani n'i y'a jateminɛ hali an ka campagne bi kɔɔri sɛnɛw ma kɔɔri sɛnɛ u ma kɔɔri sɛnɛ barisa kɔɔri sɔngɔ tun ka dɔgɔ donc ni kɔɔri ma sɛnɛ bon céréales sèches fana tɛ kɛ a ye min fɔ kaba ani céréales sèches tɔ olu caman ma kɛ insécurité alimentaire dun bɛ ka bonya an ye chiffre laban minnu sɔrɔ ko 100 sarada o sarada la 70 de farala a kan minnu tɛ balo sɔrɔ k'a dun maliyɛn tɛ balo donc a ka ca ni maliyɛn miliyɔn 1 ni tila ye minnu tɛ dumuni kɛ ka dun ka fa sɔrɔ fo k'o bɛɛ de jateminɛ ani bana in pandémie nana ni tiɲɛni minnu ye secteur informel sanni feere mɔgɔw tiɲɛni min don n'olu kun fo bɛɛ ka jateminɛ ayiwa ko tɔ ka jɛ ninnu budget ninnu na a sababuya bɔlen don mun de la est-ce que suɲɛni de fanga ka bon jamana kɔnɔna na wa walima kelen mun de don e ka faamuyali bɛ mun yir'i la ko la ne ka faamuyali la problème ka ca comme an b'a fɔ cogo min na fɛn na problème de gouvernance de don problème i tɛ se k'i ɲɛsin problème kelen ma ko nin kelen dɔrɔn ni nin ɲɛnabɔra dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ o tɛ système min bɛ en place o système de kan ka revoir ka système yi rendu beaucoup plus efficace au kɔrɔ an ka gouvernants voilà an mako bɛ ko minnu na a ka sigi olu solution sɔrɔli kan et donc bi an ka taabolo si pratiquement a caman bɛ yen min tɛ an yɛrɛ ka solution sɔrɔli an ka problème kan misali la a ye ressources humaines l'inadéquation entre les formations et l'emploi des jeunes ani la qualité des ressources humaines donc ressources humaines an bɛ ka minnu produit sisan a kɛra n'i taara école d'abord caman bɛ yen nɔ fɔlɔ o bɛ échapper système scolaire la an ka mɔgɔ caman de bɛ yen mun tɛ taa école la o yɛrɛ man ɲi fɔlɔ parce que u tɛna diɲɛlatigɛ ni dugu yɛrɛ jamana yɛrɛ dilancogo structuration dɔn o ye fɔlɔ ye filanan minnu bɛ taa école la fana caman ka école bɛ dan sira la o de fana b'a to caman bɛ obligé ka bɔ immigration na ka taa ji kan an b'a ye don o don bateau dɔ bɛ renverser Espagne ji la yan fɛ dɛ o bɛɛ ye anw ka denmisɛnninw de ye parce que u ma kalan sɔrɔ yan kelen caman m'a sɔrɔ minnu y'a sɔrɔ u ka kalan danna sira la diplôme t'u bolo sabanan diplôme yɛrɛ bɛ minnu bolo olu ka formation qualité yɛrɛ fana man ɲi parce que diplôme comme ne b'a fɔ chaque fois n bɛ mɔgɔw ta kelen n'a ye n ko papier tɛ baara kɛ koyi papier b'a yira dɔrɔn k'a fɔ k'i tɛmɛna processus fɛ sinon adamaden hakili de b'a est-ce que o tɛ système anglophone ye système francophone na est-ce que papier de tɛ mais papier tɛ baara kɛ parce que hali ni papier u mana diɲɛ papier o papier d'i ma e yɛrɛ mɔgɔninfin sen fila de bɛ taa baarakɛyɔrɔ la o donc mɔgɔ de bɛ baara kɛ papier tɛ baara kɛ donc hali n'i taara diplôme san k'a kɛ cogo cogo papier tɛ baara kɛ ta i place la quoi f'i yɛrɛ kun de ka taa i k'i yɛrɛ sogo doni ka taa donc o b'a yira k'a fɔ n'a nana an bɛ diplôme k'a fɔ ko nin y a tel 1000 personnes nin bɔra an ka système de production kɔnɔ mais quelle est la qualité de la formation qu'on donne à ces jeunes là au bɛɛ b'a la au-delà de la formation l'apprentissage de la vie apprend plus de choses an ka organisation sociétale ni o bɛ kalan yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ ou bien ani école bɛɛ ka so ɲɔgɔn na donc o centre de formation fana naturel ni n'o ye an yɛrɛ ka société organisation ye o kan ka mɔgɔw kalan cogo min na danbe kan o kan k'i kalan hɔrɔnya kan o kan k'i kalan kelenya kan o kan k'i kalan jamana kanu kan
au centre de formation naturelle mun fana b'an bolo o tɛ fonctionner parce que relais tigɛra jeunes ni adultes cɛ donc ce qui fait que an nana yɛrɛ sɔrɔ devant une génération presque perdue u t'a dɔn u bɛ taa fan min fɛ u t'a dɔn u bɛna fan min fɛ système fana si bilalen tɛ an ka état tɔgɔ la min bɛ o jeunes ninnu dɛmɛ fana hali ni minnu ye diplôme sɔrɔ n'u ka qualité man ɲi de formation man ɲi ka qualité dɔɔni k'u pousser ka taa ɲɛfɛ dɔɔni ka tila ka taa bolominɛ yɔrɔ d'u ma u ka se ka baara kɛ o système fana tɛ yen donc i ɲɛ b'a la degun barika ka bon quoi o ye organisation dama ye mais minnu fana bɛ yen nɔ n'an yɛrɛ ka impôt kɛlen bɛ k'olu bila baara la k'u ka baara kɛ an tɔgɔ la olu fana b'an ka wari détourner u bɛɛ tɛ mais dɔw b'o wari détourner ce qui fait que mɔgɔw nana se niveau dɔ la fanga bɛ adamadenw na bi ka tɛmɛ état kan o ka kan wa an jama bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ kelen sera ka anw bɛɛ san fanga b'o tigi la kojugu donc ça veut dire que mun ka d'o tigi ye hali n'o man di anw na o de bɛ kɛ o b'a jira k'a fɔ o tigi ka a bɛɛ tɛ sonyani dɛ mais caman bɛ yen o ka sonyani da bonyana jamana wari la kojugu ne ye kelen ye miliyari du jamana kun miliyari bɛ école joli jɔ miliyari bɛ dɔgɔtɔrɔso joli jɔ miliyari bɛ baara di jeune joli ma donc olu fɛn fɛn min bɛna kɛ u bɛna production kɛ u bɛna an ka PIB bonya o de b'a to déficit min bɛ yen dɛ o b'o déficit résorber o b'o bɔ a la o ye kelen ye ni jamana bɛ yen nɔ ni wari bɛ yen nɔ e ka wari min b'i bolo ani i bɛ min dun o ka ca ni e bɛ min sɔrɔ ye ko fila dɔrɔn de don soit i b'i ka dépense jigin soit i b'i ka revenu augmenter kuma fila tɛ o. Justement, revenu ni dépense ko la, est-ce que jamana déficit ko kuma min bɛ fɔ la nin ye, est-ce que jamana ka train de vie la, jamana ka musaka ko ta fanfɛla la, est-ce que dɔ bɔlen do la walima kelen fana tɔ bɛ ka bonya de? Loi des finances 2021 na o ye dɔ bɔ train de vie na ka dɔ fara masse salariale kan, je crois que 10% fara la masse salariale kan. 2020 kɔnɔna la masse salariale saraw budget kɔnɔna la c'était quoi 687 milliards et maintenant c'est à 750 milliards. O kɔrɔ ye dɔ bɛ fara baarakɛlaw ka sara de kan wa walima kelen baarakɛla kuraw de bɛ ta ka fara u kan? Baarakɛla kura damadɔnu bɛ ta mais conditions de vie des travailleurs caman fara l'o kan mais n'i ye budget in jateminɛ budget in bɛ décision politique de jateminɛ. Par exemple, an tun y'an bolo Mali y'a bolonɔ kɛ sɛbɛn fila la Maputo sɛnɛkɛlaw ka sira fɛ ko budget sigiyɔrɔma 100 la ko 15 bɛ di sɛnɛkɛlaw ma Mali y'o respecté mais a tun fɔra ko kɛnɛya sira fɛ santé ko 100 sarada o sarada la 15 Abuja fana sommet la a tun fɔra ko 15 bɛ di kɛnɛya ministère de la santé ma mais an ka jan o la n'i ye an ka budget lajɛ bi in na e ɲɛna jumɛn ka bon n'a bɛɛ ye kalan de ye budget numéro 1 et budget 2020 na 474 milliards milliards 474 o de bɛ don kalan sira fɛ duguma fo sanfɛ bon n'i ye o jateminɛ mais école tun datugulen bɛ tuma min na Malien million 4 de tuma denmisɛnnin 4 million 4 de ma taa école la ɲina école datugulen tuma yɔrɔ o ye tiɲɛni ye bon n'i y'a lajɛ an ka finitigiw défense plus sécurité n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan o fana ye miliyari 474 o de ye miliyari 474 ye kalan o ye miliyari 469 donc u bɛ ɲɔgɔn na u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ bon ni ye sɛnɛkɛlaw ta o ye miliyari 421 mais n'i y'o jateminɛ coton culture o tun bɛ surface minnu sɛmɛ a divisera par 4 donc sɔrɔ bɛrɛ tɛna kɛ kɔɔri ta sira fɛ olu dun ka ca ni bɛɛ ye olu bɛ nafa min lase jamana ma a ka ca kojugu parce que olu fana ni bagangɛnnaw ka sɔrɔ fana nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na parce que aliment bétail n'o ma sɔrɔ problème don anw yɛrɛ ménages ni huilerie min datugulen bɛ bi olu bɛɛ ye entreprise ye a ka ca ni 100 ye parce que graine coton tɛna sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw donc tiɲɛniba de bɛna kɛ bon n'i y'a jateminɛ fana santé kɛnɛya sira santé ni protection sociale an bɛ nin banajuguba in na a fɔra ko ka dɔ fara o kan walasa jamanadenw ka lakana u ka se ka walasa bana in ka kisi u ka kisi bana in ma mɔgɔw ka se ka furakɛ a ɲɛ ma mais caman bɔra o budget fana la a bɛ ɲini ka miliyari 100 bɔ min bɔra santé ni protection sociale budget la bon o bɛɛ bɛ na ni tiɲɛni de ye c'est à dire dépenses bɛ kɛ mais an ne ɲɛ bɛ min na fonctionnement de bɛ ka bonya fonctionnement in dun
o ye tiɲɛni de ne bolo parce que productivité a kan ka don min bɛ se ka sɔrɔ bonya jamana kɔnɔ machine dɔnniya formation o n'a ɲɔgɔnnaw n'o o de bonyana PIB bɛ bonya ni PIB bonyana ni PIB tilala jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw bɛ yiriwa mais n'o ma kɛ donc an bɛ régression kɛ bon budget in fana na olu y'a jateminɛ k'a fɔ ɲinan kɛmɛ sarada o sarada la 2 de bɔra an ka sɔrɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko -2 mais olu ministère des finances y'a jateminɛ ko an ka PIB bɛ bonya san wɛrɛ ni kɛmɛ sarada sarada ko 4 de bɛna fara kan ne ma da la n'o bɛna se ka kɛ a bɛ gɛlɛya barisa hali ni sanu sɔngɔ yɛlɛnna ma da la n'a bɛ yɛlɛn kosɛbɛ mais kɔɔri tiɲɛniba de bɛna don an fɛ kɔɔri sira fɛ ani bagan sira fɛ ni nin pandémie nin bana in ni nin ma ban sanni feere Mali bɛ dépend o la kosɛbɛ on a plus de 4 000 milliards qu'on vend et qu'on achète à l'extérieur donc ni o tɛ se ka kɛ donc an ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya an tɛna se ka sanni kɛ kɔfɛ an tɛ se ka feere kɛ kɔfɛ barisa an ka premier poste d'achat an bɛ sanni min kɛ kɔfɛ o ye produits pétroliers de ye près de 700 milliards chaque année an b'o san kɔfɛ bon n'o bɔra la bien d'équipement machine minnu bɛ na n'olu bɛ fɛn wɛrɛw dilan après en matière première o ye poste sabanan ye naaninan o ye balo ye kana lajɛ ko an ye puissance céréalière an bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ produit Mali bɛ miliyari 360 ani 60 o de san dumuni na kɔfɛ dumunifɛn sugu bɛɛ de bɛ don Mali la et souvent a qualité man ɲi donc o fana si tɛ man ɲi jamana ma nin taabolo ninnu na ayiwa an bɛ segin halisa min ye jamana taabolo musakakow la dépense ninnu na mais n'i y'a ta k'a lajɛ per diem ni minnu bɛ di ka fara saraw kan n'i y'a ta k'a lajɛ ka fara bon d'essence ni balo minnu bɛ di ministère ninnu na est ce que ninnu fana man ka bɔ dɔ man ka bɔ ninnu na walasa jamana taabolow la wari ka se ka sɔrɔ togodaw ninnu fana na. ok non ne ɲɛna Toure olu fɛn ni minnu filɛ nin ye olu ka dɔgɔn ka tɛmɛ jamana nafolo tiɲɛ da yɛrɛ kan quoi. mais ça tɛ dɔɔni fana bɔ a la. mun na a bɛ dɔɔni bɔ a la min na parce que ni fonctionnaire ninnu jateminɛ o bɛɛ fana ye jamana problème de ye u ka salaire ninnu indexelen tɛ montant na wari hakɛ min b'u permis u ka balo n'u ka sara ye donc u bɛ essence ninnu ni mission ninnu ni fɛn minnu kɛ olu bɛɛ i komi u ka complément a b'u ka sara de dafa donc ne ka jate fɛ o wari minnu filɛ nin ye tantɔn autant i k'u ka sara rehausser carrément ka sara bila à un niveau mun b'u bali k'u se jamana wari ma ka sɔrɔ ka système bila en place mun bɛ jamana wari lakana mɔgɔ si kana se k'a ta n'a ma don kɛsu kɔnɔ parce que an bɛ min perdu sira kan minnu an bɛ minnu sara n'an ka impôt ye olu bɛ taa wari minnu minɛ ani minnu bɛ marché n'i ye e ka achat lajɛ le système d'achat dans une société n'i bɛ société de dɔ kɔnɔ est ce que mɔgɔ bɛ se ka wuli sisan ka taa ordinateur kelen san est ce que e hakili la Mali la a normalen don an ka ordinateur san miliyɔn kelen k'an b'o bila an ka administration kɔnɔ administration mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ o la o salen tɛ 20,000 donc i bɛna ye k'a fɔ sanni puisque état de ka fɛn bɛɛ ka ca ni bɛɛ ta ye état de bɛ mɔgɔ min ta baara la o ka ca état bɛ mɔgɔ min sanni min kɛ o ka bon ni bɛɛ ta ye donc état ka sanni da yɔrɔ o fana ye wari kasabi tiɲɛ yɔrɔ de ye parce que an k'an ka 200 don fɛn o fɛn na n'an taara o san 1000 o différence 800 o bɛɛ bɛ tila système de corruption de kɔnɔ o ye manne financière de min bɛ échapper état ka caisse la n'i y'a jateminɛ an ka wari kasabita de ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ kan hali a bɛ ka pourcentage minnu fɔ k'o donnen don par secteur jɔn taara lajɛ k'a fɔ ko o 15% dilen bɛ agriculture ma o bɛ se yen a fɔra ko 10% min bɛ di santé la hali n'o tɛ di pourcentage min bɛ di bi o utiliser len bɛ cogo di donc jamana ɲɛmɔgɔw bilakun ye de ka jamana ka intérêt défend vaille que vaille mɔgɔ mɔgɔ tura la i b'a bila donc n'an ma système dɔ sigi en place ka miiri olu yɛrɛ de tɛ to a la bon olu yɛrɛ bon ne t'a dɔn mun kɔni bɛ tugu a la mais hali n'i ma tugu a la n'i sigilen n'a sɔnna k'i to i bɛ problème na parce que e nakun y'a kɔlɔsili ye hali ni e yɛrɛ m'a ta ni mɔgɔ y'a ta ka tɛmɛ parce que minnu b'a minɛ siradaw la minnu b'a minɛ kɔfɛ minnu b'a minɛ o bɛ se ka kɛ olu to olu ye mais hali ni a taara k'i to yen e de ye responsable ye donc bɛɛ kan k'o bila i kunna k'a fɔ ko n'i bilala jamana baara la i kan ka rendre compte i bilala min na ne 20 dir'i ma i kan ka na 20 ɲɛfɔ a kɛra cogo min na o tɛ ɲa f'an k'an ka système d'audit renforcer an ka système de contrôle renforcer mɔgɔ minnu bɛ bila la an ka démocratique k'a dɔn k'a fɔ est ce que mɔgɔ tilennen don tilennen tɛ
kana mɔgɔ si sɔrɔ min qui est tellement puissant que a bɛ se ka système dérailler quoi parce que i mana kɛ cogo cogo par exemple sisan ni an fɛn ta américain kan président hali même si tu es président de la république min ka di ye o tɛ kɛ koyi min fɔra a verrouillé de don i tɛ se k'a wuli parce que fɛn min bɛna e sigi texte minnu bɛ e sigi o texte kelen de b'a f'i ɲɛna jɔn ka baara ye jɔn ye mun bila yen nɔ ka baara la e tɛ se ka bali ka baara kɛ n'a moment sera machine de don a bɛ démarrer a yɛrɛ ma donc fo an ka organisation dɔ bila en place an ka fanga bɔ mɔgɔninfinw na ka fanga don jamana na ni fanga donna jamana na dunkafa bɛ sabati ni fanga donna jamana na kɛnɛya bɛ sabati ni fanga donna jamana na an ka fara ɲɔgɔn kan ni bɛ sabati parce que wari min bɛna kɛ état bolo politique min b'a bolo a bɛ se k'o politique kɛ mɔgɔ jumɛn aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va hali an ka kalanko an bɛ se ka kalanko bila ne yɛrɛ t'a dɔn ne fɛn bɛ jamana in kɔnɔ min ka gɛlɛn ka tɛmɛ kalan in kan a tɛ yen ale bɛ ka manne financière min fɔ ko an ka budget o résultat bɛɛ min o bɛɛ min o mɔgɔ kalannenw bɛɛ min o diplômetigiw bɛɛ min olu bɛ jamana filila k'olu bɛ to yan PhD b'u bolo wa donc il y a un problème de l'utilisation des ressources wari min bɛ ka di aw ma a bɛ ka utiliser cogo di a bɛ ka don da jumɛn fɛ et puis le contrôle derrière et l'audit qualité est-ce que la qualité min bɛ ka kɛ a ka ɲi et l'audit des résultats est-ce que résultat min bɔra a kɔnɔ o ɲana parce que ça ne sert à rien ka taa mobili san k'e ye mobili san miliyɔn kelen mobili tɛ démarrer o mobili ko sanni ye mɔgɔ jumɛn ɲa n'an ka jamana kɛra o de ye k'a fɔ k'an bɛ taa budgetbaw voter ko éducation alors que notre système éducatif a tɛ ka se ka fosi bɔ mun bɛ se ka jamana nafa est-ce que nafa b'o wariko la donc bi ne kɔni fɛ a ka kan an k'an sigi ka miiri ka segin ka miiri jamana in taabolo kan parce que n'an tora tan a laban tɛ kɛ ɲuman ye cogo si la an si fɛ. ayiwa tɔka jɛ jumɛn de bɛ jamana sɛgɛsɛgɛli bulonw na i n'a fɔ an b'a ye vérificateur général ka bureau bɛ yen nɔ o n'a ɲɔgɔnna caman sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ mais tɔka jɛ jumɛn de b'a la. en fait ni fɛn tiɲɛniba min bɛ ka kɛ n'a yuruguyurugu ni fɛn ninnu na ne ye min fɔ pouvoir discrétionnaire de b'a base la c'est à dire pouvoir dɔ bɛ e bolo e bɛ se k'o utiliser parce que corruption yɛrɛ kɔrɔ o kɔrɔ ko jɔyɔrɔ dɔ b'i bolo donc i bɛ fɛn dɔ minɛ jɔyɔrɔ in bɛ min bolo i bɛ fɛn dɔ k'a tigi ye i bɛ wari minɛ a la i y'a faamuya mais ni fɛn bɛɛ tilennen don ni fɛn bɛɛ jɛlen don c'est-à-dire tout est informatisé par exemple décision de justice n'a bɛ nɔrɔ n'a bɛ bila internet kan a n'a ɲɔgɔnna mais commissariatw la siradaw la yɔrɔw la mais wari bɛ tɛmɛ agents ni administrés cɛ o man kan o mɔgɔ min bɛ baara kɛ ani mɔgɔ min bɛ wari minɛ olu man kan ka kɛ mɔgɔ kelen ye i y'a faamuya ni ne kan ka papier signer ne k'a fɔ e ka taa madame bara i kan ka taa sara madame bara de madame ni ne tɛ service kelen na mais a bɛ o problème o yɛrɛ bɛ dɔ bɔ problème na mais i tun ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ ko per diem ni fɛnw n'i ye budget in jateminɛ ɲinan ta ani san wɛrɛ ta o ye dɔɔnin bɔ o musaka ninnu na n'a bɛ fɔ a ma ko bien et service budget général kɔnɔna la barisa mais a wari ka ca dɔɔnin parce que bien et service c'était 436 milliards kɛmɛ naani ni bi wɔɔrɔ ani ni bi saba ani wɔɔrɔ 436 milliards ni thé ni safunɛ minnu ye bien et service ani photocopieuse ni ka Nespresso ni ka fɛn ninnu 436 milliards sisan o y'a lajigin 429 milliards donc kɛmɛ sarada la kɛmɛ sarada la 7 de bɔra a la mais par contre saraw 10% faral'o kan kɛmɛ sarada la 10 faral'o kan barisa 687 milliards de don tun don ɲinan san wɛrɛ a bɛ kɛ 750 milliards ye i y'a faamuya donc 70 milliards bi 7 de farala mɔgɔw ka sɔrɔ kan salaire kan donc a bɛna fɔ juruba bɛ mali la dɛ ka d'a kan ko déficit minnu bɛ yen nɔ ko juru tali ani dɛmɛw de bɛ se ka dafa awɔ mais bon an ka teriw bɛ ka dɔgɔya dɛ parce que barisa fɔlɔ an tun bɛ wari min sɔrɔ an tun ye jate dɔw minɛ en fait san o san an teriw tun bɛ min d'an ma milliard 500 milliards miliyari kɛmɛ duuru san o san o de tun bɛ d'an ma an ka budget dafa mais ɲinan an bɛ miliyari 200 ɲɔgɔn 300 ɲɔgɔn na wari caman tɛ ka don barisa mɔgɔw dalen t'an na ten ani u dalen t'an ka système de gestion na a n'a ɲɔgɔnnaw hali banque mondiale projet dɔ tun bɛ pour la santé a tun kan ka don dɔ di u y'a dabila
mɔgɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka hali wari di an ka gouvernement ma o yɛrɛ b'a fɔ ko n'an bɛna an b'a kɛ parce que u dalen t'an ka système na alors que fɔlɔ a tun tɛ ten an tun ye baara dɔw kɛ a mɛnna donc pour que appui budgétaire in ka se ka bonya walasa u k'an dɛmɛ an ka budget kɔnɔ u b'u ka wari bila an ka budget kɔnɔ cogoya min ka d'an ye an b'a dépenser ten mais o bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ mais yanni nin crise sanitaire in ka kɛ 2019 la a bɛ fɔ min ma ko critère de convergence an bɛ tɔnba min na wari tɔnba min na n'a bɛ fɔ a ma ko UEMOA Afrique tile bi yan fan fɛ jamana 8 min bɛ yen ni CFA b'u bolo a fɔra ko i ka PIB c'est-à-dire i ka encours de la dette c'est-à-dire i kan ka juru minnu b'i la i kan ka min sara kɛmɛ sarada o sarada a man kan ka tɛmɛ 70 kan i ka PIB 70 kan kɛmɛ sarada o sarada a man kan ka tɛmɛ 70 kan voilà mais Mali 2019 la kɛmɛ sarada o sarada la an tun bɛ 39 la nka sisan an bɛ 46 ɲɔgɔn na donc halisa an bɛ se ka juru ta mais hali n'an bɛ se ka juru ta a bɛ don mun de la a bɛ don musaka jumɛn na n'a donna saraw de la o man ɲi hali dɔɔni an ka jamana ma. Ayiwa sanga to tara sanga 4 ye an bɛ sanga 2 da o 2 bɛɛ ma bi na mun de bɛ se ka kɛ jaabi ye teliya la walasa nin gɛlɛya ninnu ka se ka bɔ Mali kan. Ne fɛ jurutaba in ta solution ye quoi juru bɛ se ka ta comme diɲɛ dugu bɛɛ bɛ juru ta mais ne fɛ an ka baara kan ka sinsin sur l'inclusivité an bɛ valeur ajoutée créer an ka jamana kɔnɔ cogo di o valeur ajoutée tɛ se ka créer fo an ka mɔgɔw bila baara la parce que an ka revenu poche de revenu dɔnnen don hali an tɛ fɛn caman exporter anw bɛ fɛn caman de importer an fɛ yan fɛn ni damadɔ mun bɛ yen nɔ n'an b'o exporter n'o ye cotonw ni baganw ni or ni fɛnw ye olu fana maîtriser len tɛ an b'o exporter mais o nafa tɛ don an kan a caman nafa bɛ perdu dans un système qui n'est pas sous contrôle quoi mun fana bɛ an fɛ yan an kan ka mɔgɔ hakɛ min n'a sɔrɔ an kan ka mɔgɔ miliyɔn hakɛ min bila baara la i b'a sɔrɔ o kilancɛ ou bien ne dɔɔnin bɔ peut-être o 30% o mɔgɔ bɛɛ sirilen don mɔgɔ wɛrɛ la donc an ka système économique je pense que ça nécessite que an ka remettre à plat et que an ka sɔn ka gabegie ninnu wo fɛn o fɛn min ye corruption ye fɛn fɛn ye clientélisme fɛn fɛn ye délinquance financière fraude fɛn fɛn ye surfacturation ye an ka fɛnw bɛ san yɔrɔ min na mɔgɔw b'a surfacturer o wari an ka se k'o bɛɛ de bɔ a la et que an ka se ka état sɔrɔ qu'on responsabilise plus notre état et nos mandataires qu'on responsabilise plus les gens qui nous représentent nous va représenter qu'ils aient une certaine moralité et déontologie qu'on inculque un esprit de transparence jɛya ka se ka kɛ a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ ka se ka baara kɛ ka sɔn fana ko n'a dir'u ma u kan ka ɲɛfɔli kɛ a la d'accord Modibo Mamadou jaabi min don n ye min fɔ productivité ani compétitivité productivité facteur de production adamadenw capital humain adamadenw an bɛ u bɛ kalan jumɛn de kɛ u bɛ former cogoya jumɛn pour que u ka se ka baara jumɛn kɛ mais o b'a sɔrɔ an ka y'a jateminɛ an ka sɔrɔdaw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an bɛ se ka fɛn minnu yɛlɛma n'a bɛ se ka jamana yiriwa kosɛbɛ donc capital physique b'o la ani capital financier minnu bɛ fɛ ka baara kɛ minnu bɛ secteur privé la minnu bɛ secteur informel la u bɛ se ka wari sɔrɔ cogoya jumɛn capital financier sɔrɔ cogoya jumɛn juru sɔrɔ cogoya min na institution financière fɛ parce que juru sɔrɔli a ma nɔgɔ an ka jamana na olu fɛ mais aussi la qualité des institutions est très importante et la qualité des politiques publiques donc fana tubabuw ka dɔnnikɛla baara tun bɛ ko Jean Monnet a ko compétences de bɛ na fɔlɔ adamaden de bɛ na fɔlɔ ensuite institution bɛ na barisa n'i ye ma adamadenw ni m'u labɛn pour que u ka se ka institution gérer n'u nana u bɛ institution tiɲɛ institution ninnu mɔgɔw bɛ na régime bɛ falen institution ninnu kan ka t'u nɔ la. ayiwa nin bɛ dansigi an ka bi sigi k'a fɔ bala min tun bɛ k'i hakili jagabɔ min ye budget 2021 san 2020 ni san 21 o musakakow la ko min bɛ na o jɛ u bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sefa wari miliyari 700 kan an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma fɔlɔ Modibo Makalu ale ye musakako dɔnba ŋana ye Mayi Ɲare madame Bangineza ale ye société civile maa ye nɛgɛ karafe juru ani ja labɛnba Nuhum Jire ani Seydou Ndaw ne yɛrɛ Muhamadu Ture aw kan bɛ sini sigi k'a fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan.
Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Berry, Halud Maouli. Chaîne Berry, Sigi Kafoba.